कुलनी म्हणजे इटबुद सारी वदकवना आनंद कोटी ब्रह्मनायक राजाधिराज स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव स्वामी श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी राजा योगीराज अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। संत शिरोमणी सावता महाराज आरण या ठिकाणी आपला इंदापूर तालुका श्री स्वामी समर्थ सेवा संघ यांचा पालखी सोहळा प्रथम वर्ष या ठिकाणी विसावला। या ठिकाणी संत सावता महाराजांच्या मंदिरामध्ये आपण आरतीला सुरुवात केली आणि महाराजांच्या समाधीच्या संजीवन समाधीच्या ठिकाणी आपल्याला तिसऱ्या मुक्कामाचा भाग गेला आपल्या पालखी सोहळ्याला। आणि हा सोहळा पिढ्याने पिढ्या सुरू राहणार आहे एवढे आशीर्वाद संत सावता महाराजांनी आपल्याला द्यावेत, स्वामी समर्थ महाराजांनी आपल्याला द्यावेत एवढे विनंती करतो। आणि या ठिकाणी माझ्या 2 शब्द थांबवतो। श्री स्वामी जय। श्री संत शिरोमणी सावता महाराज की जय। प्रसाद मिळाला असेल तर